Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete Field Day 2025 gdje će biti prikazane Horsch i Case mašine, znači ovdje domaćin je Agromarket, tako da moći ćete da uživate ako ostanete do kraja videa sa nama. Neki današnji plan nam je da vidimo u radu ove sve Case traktore sa Horsch priključnim mašinama, gdje bismo malo stekli utisak kako to izgleda u nekoj baš vrhunskoj poljoprivredi. Naravno, tome 99% pratilaca mog kanala i uopšte poljoprivrednika ne da ne može da teži, nego ne može ni da sanja o tome, tako da to je realno jako teško ostvariva varijanta, a za mene su isto ove mašine skoro nedostižne. Možda u nekoj teškoj kocki i riziku bi možda mogao da uzmem neku ovu Horsch Pronto ili tako nešto slično, sijalicu za žito 3 metra i to je to, Express, nemam pojma. Uglavnom jedno od te dva modela, možda u nekom totalnom ludilu. Evo predstavnici Krčedina i Sasa, Desgrane. Lepom broju. Pozdravljam svakoga u ime kompanije Agromarket Mašinerij i Agromarket grupacije. Moje ime je Tamaš Rak. Nadam se da postavljamo temelje jedne tradicije sa ovom manifestacijom. U cilju nam je da prikažemo i pogonske i priključne mašine u radu pod industrijskim uslovima i nadamo se da ćemo to zadržati idućih godina. Ja bih samo kratko da vas pozdravim ispred firme Horsch. Ja sam regionalni predstavnik firme Horsch za područje bivše Jugoslavije i najprije bih želeo da vam se zahvalim. Hvala vam lepo što ste ostavili svoje poslove kućama i odazvali se našem pozivu. Mi ćemo danas ovdje da vam prikažemo deo našeg spektra priključnih mašina i pored priključnih mašina bit će tu i jedna samohodna prstalica. Znači, najprije ćemo prikazati mašine za obradu zemljišta, krenut ćemo od kratke tanjirače, znači plitka obrada, zatim obrada teranom i tajgerom, zatim ćemo da vam prikažemo različite varijante žitnih sejalica, počeši od nošene mašine, vučenog novog Pronta. Znači, to je, ajde da kažem, Pronto je jako dobro poznat na našem tržištu, ali ovo je nova verzija i nešto što ćemo po prvi put prikazati, to je vučeni Avatar, znači mašina za direktnu setvu, 12 metara radnog zahvata. Mašina, mi je zovemo sejalica za direktnu setvu, ali pored direktne setve naravno ona može da radi u bilo kojim uslovima pripreme zemljišta. Toliko za sada o mašinama i ja bih da se zahvalim Spasoju Barišiću koji nam je ustupio ovu parcelu, znači da mi održimo ovdje ovu našu manifestaciju i isto tako bih da zahvalim firmi Agromarket koja je organizovala ovu prezentaciju. Hvala vam. Znači, što se tiče pogonske mašine, isto ostavljam mogućnost daje diskusije u kasnijim delovima prezentacije. Što se tiče priključne mašine,
Joker je kratka tanjirača, definitivno se razlikuje od klasičnih konkavskih velikih teških tanjirača. Prečnik diskova može biti 520, 560 i 620 mm, stoje u dva reda. Postoji mogućnost ugrađivanja prednjeg radnog alata, znači kao secko da radi na primjer to u suncokretištu, u ujanoj repici i inače u svakom usevu, znači u kukuruzovištu doprinese bojeg usitnjavanja, bojeg mešanja. Šta se tiče zatvaranja prerađenog zemljišta, imamo 7-8 tipa raznih vajaka. U ovom slučaju imamo double cage runner, postoji mogućnost i za jednodelni vajak i za dvodelni vajak. Preporučena radna brzina je od 10 km na sat pa sve do 17-18 km na sat. Uglavnom, optimalna brzina je tu negde od 13 do 15 km na sat. Tada su potrošnje, kada je pogođena pogonska mašina i priključna mašina, potrošnje idu od 4 do 7 litara po hektaru. Kao što sam rekao, totalno se razlikuje od konkavskih klasičnih tanjirača. Radi usitnjavanje, radi mešanje, radi seckanje žetvenih ostataka i samim tim gde oštetimo stabljiku slame, kukuruzovišta, suncokretišta, tamo ume da uđe vlaga i zajedno sa vlagom i bakterije koji će to što pre rastvarati, da kažemo, kuminske kiseline. U ovom slučaju imamo šestocilindrički motor sa 6700 kubika, isto FPT proizvodnje, znači Fiat Powertrain Technologies. Šta se tiče priključne mašine, tu prikazujemo jedan laki nošeni kultivator u zagradi Gruber. U ovom slučaju trometarska radna širina, 10 radnih tela, znači raspodela razrivačkih organa je na 30 cm. Roll cut vajak, imamo jednodelni roll cut vajak sa V profilima. Mašina ima 3 radne zone, znači razrivački organi na 3 osovine. Posle toga diskovi za nivelisanje prerađenog zemljišta i nakon toga zatvaranje zemljišta. U zavisnosti preduseva, konstrukcije zemljišta, opet moram napomenuti da imamo 7-8 vrsta vajaka, prilagođujemo mašinu za sve uslove i za sve tipove zemljišta. Mašina je predviđeno za ljuštenje strnika, znači za plitke obrade od 5 do 10 cm, pa sve do osnovne obrade 30 i preko 30 cm. U ovom slučaju su dodati pačije noge, znači krioni dodaci. Krioni dodaci se preporučuju negde do 10-15 cm dubine, ispod toga ako idemo onda to skidamo. Opet vrhovi motika može biti raznoraznih, mašinu apsolutno prilagođujemo, to je kao kutija za late. Prilagođujemo za sušne godine, prilagođujemo za vlažne godine, puno žetvenih ostataka, malo žetvenih ostataka. Prikačena je, da kažemo, zver od mašine, Tiger 3 MT. Kombinovani teški kultivator je u pitanju. Imamo 4 radne zone. Prva radna zona, 2 reda diskova. Diskovi su 672 mm prečnika. Posle toga druga radna zona na 2 osovine razrivački organi. Opterećenje tih duplih opruga je preko 770 kg. Treća radna zona, diskovi za nivelisanje prerađenog zemljišta i opet zatvaranje prerađenog zemljišta sa vajkom. Jako je bitno zatvoriti u ovim sušnim godinama, da kažemo, prerađeno zemljište, ako upoređujemo sa klasičnom obradom. Tiger MT znači Maize Tiger, znači bukvalno je namenjeno za
za veliku količinu žetvenih ostataka, što uglavnom najveći problem nam predstavlja kukuruz. MT Tiger to sa lakoćom savlada. U ovom slučaju je pogonska mašina 225 konja, što je, možemo reći da nije idealno, jer znamo naši poljoprivrednici zahtevaju u prvom prohodu da to bude dubina 30 cm, iako su žetveni ostaci na površini do 15-20 cm, jednostavno u tim slučajevima zahteva po radnom metru 100 konjskih snaga. Znači ako upoređujemo s tim, za 3 metara 300 konja je najidealnije, ali u ekstremnim slučajevima možemo i sa manjom pogonskom snagom to agregirati. Veliki su diskovi, savladaju sve, da kažemo, žetvene ostatke i sve uslove na terenu. Isto važi kutija za late funkcija, znači prilagođujemo vrhove motike, prilagođujemo krioca, prilagođujemo radnu dubinu, prve radne zone, druge radne zone i tako dalje naspram uslova. Znači mašina nije isključivo samo za duboku obradu, za osnovnu obradu, nego postoji mogućnost i ljuštenje strnika posle žetve, pšenice i ječma i tako dalje. U ovom slučaju double roll pack u profil vajak je montiran, isto 7-8 vrsta tih vajaka imamo u ponudi i sastavljamo mašinu po zahtevima individualnog poljoprivrednog korisnika. 1300 sati, priključna mašina u ovom slučaju je nošena žitna sejalica Express 3 TD, koja isto ima 3 radne zone, 2 reda diskova za obradu zemljišta, druga radna zona Farm Flex vajak, gumeni vajak za zatvaranje prerađenog zemljišta i onda posle toga setveni ulagači, dupli diskovi i svaki ulagač ima svoj točak za zatvaranje. Jedan od najprodavanijih Horšovih mašina, ja mislim da ima mesta u svako gazdinstvo, pogon dozatora dozirnog vajka je elektropogon, znači podržava varijabilnu setvu, podržava sekcijsku kontrolu, naravno povezano sa izobus mašinama i sa GPS terminalima. Kapacitet rezervoara je 1500 litara, znači stane otprilike 1200-300 kila pšenice u zavisnosti od hektolitarske mase. Pritisak setvenih ulagača je podesiv, bukvalno od 15 kila do 120 kila možemo podešavati, znači pokrije od oranja, setva repice i tako dalje do neke redukovane obrade. Preporučena radna brzina i u ovom slučaju je tu između 12 i 15 km na sat i mislim da sam dosta toga uspeo da vam ispričam. Hvala lepo, opet smo tu za diskusiju. U ovom slučaju smo prikačili zbog prednjih poluga i Horš Partner 2000 FT prednji rezervoar. U ovom slučaju možemo vidjeti 2 dozatora na dnu, znači ima i levu i desnu stranu. Možemo podeliti rezervoar, znači u istom vremenu možemo dozirati 2 input materijala. Ovaj prednji rezervoar inače može da bude povežen bukvalno sa svim Horšovim mašinama, ali ja bi izdvajao opet Terano, šta smo vidjeli, znači laki kultivator nošeni, radimo osnovnu obradu i osnovno đubrenje u istom prohodu, može se povezati i sa Tigerom, znači sa teškim kombinovanim kultivatorom, osnovna obrada, osnovno đubrenje u istom trenutku, elektro je doziranje na dnu, znači podržava varijabilno doziranje, podržava sekcijsku kontrolu, znači sve segmente precizne poljoprivrede. Pogonska mašina je, kao što sam rekao, Puma 225 CVX, što nas tu izdvaja da imamo 600-metarsku žitnu sejalicu, a i sa 210-220 konja smo u mogućnosti da vučemo i pod industrijskim uslovima.
Opet imamo 3 radne zone. Prva radna zona, diskovi za obradu zemljišta, podesivi hidraulični naravno. Drugi red točkova koji zatvaraju prerađeno zemljište. I treća zona je, kao što na ekspres sejalici, dupli diskovi i svaki segment ulaganja ima i svoj točak za zatvaranje. I izdvajao bi i deflektor što vidimo između 2 diska koja hvata zrno i stiska gdje joj je mjesto. Preporučena radna brzina je isto nekih od 10 km pa nagore i do 20 km na sat. Naravno za 20 km na sat zahtevamo malo jaču pogonsku mašinu. I kod ekspresa i kod Pronta bi izdvajao tehnologiju da uglavnom ljudi kad vide ovu mašinu razmišljaju tako da red diskova ću gurati 15 cm, 20 cm dubine, a poslije nazad sejem na 5-6 cm dubine. Šta se tiče te tehnologije, znam da je teško izvodljivo, ali ako sejemo na 5-6 cm, mi preporučujemo diskovi da rade na 5-6 cm. Zašto? Jer ako guramo do ležaja ove diskove, znači mašina će odraditi, ali povećava nam se zahtjev za pogonsku mašinu, povećava nam se potrošnja litar kroz hektar, a sa druge strane to prerađeno zemljište, i ako točkovi stisnu to, opet će biti vazdušne frakcije žetvenih ostataka, gdje ćemo ulagati seme, što nije baš najidealnije. Preporučujemo da taj gornji sloj da prerađujemo, a tamo nazad gdje možemo ostvariti 125 kg pritiska, da ulažemo u tvrdo. Ako ulažemo u tvrdo, neprerađeno zemljište, onda kontakt zemlje i semena je bukvalno na 100%, znači jednako nicanje, brzo nicanje, i na to stavimo lepu, izmešanu, iseckanu, postoje, da kažem. Pronto mašine postoje i u kombinovanoj verziji, znači može i zajedno da ulaže i đubrivo i seme, tada su nam dupli rezervoari, veći su nam rezervoari. Što se tiče doziranja nazad, u ovom slučaju vidimo jedan distributer head, može biti 2 distributer heada, onda imamo 3 metara levu i desnu sekciju, a što nas izdvaja iz konkurencije, to je jednodelni distributerska glava koja ima elektromotoriće na svaki ulagač. I bukvalno tada, to se zove row control, bukvalno tada kao kod širokorednih sejalica isključujemo svaki red do reda i u špicevima, znači na svaki 15 cm imamo jednu sekciju, da se izrazim tako. Mislim da tu u Vojvodini uglavnom mi imamo kockaste parcele, znači to kod uvratina ne dolazi toliko do izražaja, više dolazi do izražaja kada završavamo parcelu i na primjer ostaje nam 90 cm neposejano, onda u tom slučaju samo tih 90 cm dosejavamo i uopšte nema dupliranja. Evo sad ovaj Pronto 6 koji nam je jedna od najzanimljivijih stvari bila. Nisam uspio da snimim dronom, eno Mika je tamo napred, snimit će nam iz malo boljeg ugla. Istrošio sam bateriju, kao što sam vam govorio i svim ranijim snimcima sa spitova isto rade, znači pričaju nepotrebne stvari, gubi se vreme umjesto da se prikažu mašine u radu. Nadam se da će to već jednom savladati ovi prodavci mehanizacije. ...400 konja, nova maska i priključna mašina je jedina u Srbiji trenutno, ali u dolasku je i druga.
12-metarski avatar. Šta se tiče perspektiva Horša, smatramo da je ovo budućnost. Pronto je dokazano, proizvodi se od 2003. godine, znači 22 godine je u proizvodnji. Avatar je novi tip mašina i bukvalno Zoli je isto rekao da je mašina za direktnu setvu. Znači vidimo te nosače diskova, ozbiljna konstrukcija livenog gvožđa je u pitanju. Maksimalni pritisak u ovom slučaju je 350 kg po setvenoj jedinici. Kao što sam rekao, kod Ekspresa i kod Fronta to je od 15 do 125 kg. U ovom slučaju imamo 350 kg pritiska. Rezervoar je od 6 do 8.000 litara kapaciteta, može biti dvodelni, trodelni. U ovom slučaju imamo trodelni rezervoar, ali dozira dva input materijala. Znači mašina je iz bivšeg PKB-a iz Al-Dahre. Oni su radili prošlu godinu već, znači tu u ovom slučaju ulaganje mineralnog đubriva i ulaganje semena ide kroz istu cev i ulaže se na isto mjesto. Elektro je doziranje, podržava sekcijsku kontrolu, u zavisnosti šta su zahtevi, tako sastavljamo mašine i bukvalno za individualnog proizvođača namenski šta je potrebno. Naravno, stalni tragovi i tako da je, mislim da nema potrebe ni da pričamo o tome. Kapacitet mašine je ogroman, kao što vidimo nema diskove za obradu zemljišta, ima ogromne diskove za ulaganje, zato ume i da preseče i kukuruzovinu i suncokretište i tako da je, znači pogodan je za direktnu setvu, iako ja lično nisam baš za direktnu setvu, barem jedna kratka tanjirača, 30 stepeni naspram pravca setve da pređe, ali mašina je univerzalna, pokriva uslove, da kažemo, i u teškom grubom oranju, skroz preko redukovane obrade, skroz do direktne setve. Magnum isto ima 8700 kubika, kursor 9, FPT motor, nova maska, nova kabina, power shift menjač, znači šatanje bez stajanja, bez pačila i CVX, varijabilna transmisija, trogodišnja garancija zbog Stage 5 motora. Hvala najlepše, može sljedeća mašina. Mašina postoji i u nošenoj verziji. Kada je nošena verzija, onda isto pogodanje, znači ima 350 kg pritiska, ali tada nema rezervoar za seme i za đubrivo, nego opet je agregatirano sa prednjim rezervoarom partnerom, što smo vidjeli prethodno, šta imamo od 1600 litara, 2000, 2200 i 2500 litara kapaciteta. Znači opet prilagođujemo mašine za potrebe korisnika. Stiže za nedelju dana druga takva mašina. Prvo su sačekali rezultate, oni imaju cijeli spektar Horšovih mašina i sad sve menjaju na avatare. Znači imali su ispitivanja 30% direktna setva, jedan džoker pa avatar, a zadnjih 30% je bilo podrivanje pa avatar. I onda naspram tome smo izvukli neke zaključke, ali mislim da su potvrdili drugu takvu mašinu, priča je za sebe. U ovom slučaju imamo dobro poznatog Maxuma 125-140 konja, mi ga volimo zvati nepoderiv, 6700 kubika, 6 cilindra, šta imamo u Pumama, šta imamo u Optumu, šta smo imali nekada u kombajnima i inače šta imamo u samohodnoj prskalici, to je identičan taj motor. U ovom slučaju smo prikačili Maestro 6AX, novi model, ove godine smo uvezli prve modele. Mašina je sa nadpritiskom, znači upucavanje, do 200 kg pritiska po setvenom ulagaču,
Elektro je doziranje setvenih ploča, kao što sam rekao koristi nadpritisak, znači nije vakuumska varijanta. Dubinski točkovi su otvoreni kao felne, mogućnost podešavanja V točkova nazad pod raznim uglovima i naravno i sila se podešava. Sa druge strane ovdje je agregatirano sa limenim prstenastim i sa gumenim zatvaračem. Opet sve to prilagođujemo plodoredu i agrotehnici individualnog proizvođača. Preporučena radna brzina kod svih kultura je od 12 do 15 km/h. Mislim da opet je već to davno pre više godina dokazano, znači nije mašta u pitanju, nego svaki usev sejemo i sa rezervom, kažemo 12 do 15 km/h. Ako je takav input materijal, takva je priprema zemljišta, takva je pogonska mašina, onda može naravno i preko toga 18, 19, 20 km/h. U ovim situacijama kad postoji hidromotor koji pogoni ventilator koji stvara nadpritisak u sejalici, preporučivo da imamo elektrokomande hidraulike, jer tu tačno možemo podesiti da na tom krugu koja pogoni turbinu da bude 27% protoka beskonačno, dok kad je mehanička komanda hidraulike, onda to štelujemo nazad na potenciometru kod izlaska na hidrobloku, što je jako teško precizno podesiti. Iz prakse kažem, znači taj potenciometar se vrti, nema protoka i u jednom trenutku bubne uje 100 litara u minuti, što nam je previše. Znači za ovakve tipove mašina preporučujemo elektrokomande hidrauličnih izvoda, jer tačno možemo podesiti po zahtevu priključne mašine. Što se tiče majstro sejalice, imamo naravno i vakuumske varijante, inače na globalnom nivou Horsch još uvijek 60% prodaje vakuumske varijante i 40% prodaje sisteme sa nadpritiskom. Od 6 do 36 redi možemo opremiti mašine. Avatar koji sad sledi, da se proba direktnom strnice, da vidimo tu direktnu setvu. Posle ovog redosleda ćemo i to odraditi tamo na parceli sa još metaknika. Hvala još jednom na pažnji, uživajte! Ima zvuk u dronu. Zaopšijao. Ovaj upalio i kako zove, baknu. Sve. Samo nema semena. Da mu pište. Evo, ovo je sad kao onaj što sam pričao, da Dušan Bosana što je seo i ušparo svo seme, tako ovi sad seju. Da mu pište u kabini stano. Motor što imamo u Maxumima, u Pumama, u Optumu i tako dalje, proverena tehnologija. 6 oznaka znači da je rezervoar 6000 litara. 300 znači da imamo 300 konjskih snaga. Podesiv clearance od 1,60 m do 2,10 m u zavisnosti od pneumatika s čime namontiramo. Raspodela diznih je na 25 cm, što je jako važno. U ovom slučaju imamo dva ultrazvučna senzora koja prate podešenu daljinu od useva ili od zemljišta. U ovom slučaju možemo podesiti 25 cm da drži. Kontrola krila ćemo prikazati opet malo kasnije. Preporučene radne brzine su oko 20 km/h, ali ako je to 30 km/h i to je izvodljivo. U ovom slučaju imamo nosači dizne 2.2, znači 4 dizne možemo namontirati, ali opet imamo mogućnosti da po zahtevima proizvođača da to bude čak i 6 dizna i preko toga ako je to potrebno. Sekcijska kontrola naravno se podrazumeva, opet sastavljamo po zahtevu proizvođača, može biti i dizna sekcija, bukvalno
a može biti 7, 12, 15, znači kako se dogovaramo kod konstruisanja mašina. Hvala ti Stanislave, to je to. A više od 10 naslov vode može. Gdje? Ili to kava pa nešto Pršću. Šta će im to tako? Sad na ovoj spremijenu. Možda ima i više. Ovo je najbolje što smo mogli da vam snimimo. Pošto smo istrošili baterije na dronu, jer bile su priče nebulozne, totalno nebitno za ovo sve ovo. Moj bravo. Ovako da napravimo ovako. Kad bi Mire smislio to. Sad kreće dronjenje. Šta Mire, ko Mire je vozio pomarce kad niko nije. Mire je stari pomarce. Pitam da mogu ja da sednu na njega. Ja mislim da može nositi 70 kg maksimalno, ako nema vode. Samo što je opasno da ti ne uvati noge. Joj, gotovo do genija. Štrojenje na licu mesta. Ovaj iz Mađarske doteran, ne, iz Nemačke. Ovaj ni nije odavde. Znači nije kod nas čak uspio ni ovaj da ga uzme. Barišić. Ovu sa... Truje miševe. Može. Ne, može da ore, može samo da prska i da baca veštak i otrov. Ovo sad kad vučić ove leteće automobile, onda će leteći traktori biti, onda će moći da ore. Treba još. Imamo dren, imamo sve, a sad još nešto tamo. Zabeleženo. Prska. Evo da vam snimim malo i ovu Pumu, mada smo vjerovatno i na sajmu to gledali, sad se više ni ne sjećam. To je ta s novom maskama i unutra ima malo nekih izmena, ali to je više estetskih oko sedišta, oblika je ovog naslona, pomoćnog volana. Vidite, nema kao kod Rajka ovdje otvoren, nek su sad napravili kao taj frižider tu, sad zatvoreni. I ovo ostalo je sve standardno. Evo ovo nam pojma šta mu je, da li je to električno pomeranje naslona? Da, izgleda da jest. Pošto se ono pomera mehanički, samo malo jače se gurne. Kod Radoslava ovaj rukohvat, ovdje vjerovatno to ide na neki elektromotorić. Vidite ovu komprečinu.
Ne, da snimamo malo u prskalicu, pošto je ovo meni najinteresantnije, ono sam sve manje više do sad video. Ovo je čudo. Šta da vam pričam kad ništa ne znam od prvi put evo sedim u ovoj mašini ovakvoj. Evo ima ovdje interesantno za pranje ruku. Baš dobro tu kod kabine. Evo gdje je motor i hidropogoni. Meni se ne sviđa, ja mislim da je ovo sve suvišno onda šire nego ovako. Ili ja to sama sebi uvrtim. Isto ti to go znam to ona, ja pogudim ona ne može se glas već. Nemoj nema dupe diske. Nemamo više takvih uslova. Ovo ste vidjeli kako izgleda, to sam vam bio snimao na sajmu. Eto, to bi bilo to za ovaj Field Day 25. godine. Nadam se da ste uživali, vidjeli ste moj omiljeni brend. Nisam htio mnogo da vam pričam zato što sam verovatno, nisam objektivan, subjektivan sam u vezi case-a. Nadam se da ste uživali u videu. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite.
ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!